VCF loi kom ti ho zo si am sa pen penin Krista Jesu menin talan hong bol hi o kha hung ni mai thei hung sang mai thei hi to na mun hi dana host ku doctor how come again golen mod bung ko lai hi amau hi le a ko chu mo kha om ko ba hi le bekin pania la kha ka biblical baptist church sungin ki mang chawa ti khalem chang sa begin sungin ki le neu khat le lom del ding ka ti in pang lega ka ki pak na asanga VCF ten ke ma ting lâu tặng mai hilang le ra doi sat naw ka changa le wa ngan na zalu le le wa kial ko na zalun team lo pen ting lo pen hilang le VCF Delhi tol pisuna la ki loi kom na Krista chanchin phachu la ki loi kom na we hindi ko len chanchin phatin pi ding ka pan thei hi chan wang pha ka ki chang ka ki chan ma zinga ka pu lo mal som na ka don hi ka ba gen ma sanoma pathin lo pi na ka pe ma sa hi dana khan hun pantu in Bible mun kat simma Bible simding in the Bible mun kat ang simma zani ta Friday ni ta ki pada khan zila ma hin ka ki matsak naw ki pan Bible chang ka hum sim da ke kong ki matsak na deo ka abon ni ang kat so ke ya ang ki pai khato zela kalung kim chu achom begin ang uma pathian ni chak kan lom me pathian in chu program hum sim pha da chu digital platform hizing la le thagaw le digital in mun khadin khom wi ti ang kilang chin ma zinga katha anum thak thak tu ni hin minute som thum vel hun mang ding da kisa minute som thum wa le ka hung mat kha le la het thiam la tu ni hin ka het kha la dia mun ti ta computer screen la min ka wa yet hi le kam zo hi ka he ko khat le ni su ka he kai la lem kamu en to le keu tang la ma sol chak tu ka mu ki da Delhi la ma ka het sun chu ki chin ta ka het sun tu la pastor pa ka he mel hoi lo deu pa ka he ma kha mel hoi lo akam le kha ta kha ji ngai hak kim se ka ka keu hin amel hoi pu ngai hak kim se ka ke hin ka thlel ma jinga pathian zalin dam na lampi a hin ka hung wak lut ki da pathian in hung pui lut ki da ti mai ka tin leilon tangin leilon belin pastor la hi ka hung ko zomin ka hung ki involved in ko ni na ma hin ilam se ka thangai ma jinga alu si ding ka hitamai ja adin mun teo khaneu cha ka hemalam adin mun ka ti su pathian chu a ti dante pathian chu a burden na ite vision na ite o khaneu cha sere bol malam ka thalel ma jinga tu hin tu ni kho hi ka platform leilon tang leilon bilan ni sin min ki mu to ki naw hi mai ja pastor pa ka ba mo ka tha nom ka kida pastor pa za la khan pathian ka ba choi hoi ki e ka gian go la khan za ni ta ki padin Bible chang tu ni ka pan sat nom teo ka ve ni ve ong sim ta Galatians chapter 5 Galatia bung na to danan rom bung ko na ka ge ka he khil lo hi chun ji kha ka pan sat outline in ka mang no ma hilale ka chang ma ko ki bang ko chang ka thagaw ga lam ka la ki ko ji lam kai chun tuni ta lama hita sulam hita kadin reading pen to psalm number 2 ngale ka kadin reading hi Bible join on Psalm number 2 ang kaila ke tikon la Psalm number 51 na chang khat ki pat chang som ni ki kal sung kan ne cha hong selecting katen khat ni chom kan katen mo ready sa ti kan umtinu introduction ne ne khat ka ba ki bol ge nu ma ta ko ha kamen de unting ei bol ge ta ei bol ta kele ka ba ki bol ge nu ti male bangki ma ti hun le vai te ho ka tin tinga ki kol sa nai wa ni yom zo cái mà là kinh nghiệm tạo ra kinh tế lung thiên sẽ đến phát triển kinh nghiệm phát triển và lệ và trong sang bên ông kalal ka pathi abadon mun zon dinga thina than khu zon dinga kalkala son ngal pa gi lo na sim sen lo to he pa hin ko kalamanga la thule la te hi bang hi ti le he phalo ka bin ti ko kalamang kala wak ba ya pa kalamang ai sal ka ga bin mang kai ding din ko ta hi himal la lung sit na dang lam ngai le la cha ting lo mai hi dei thin ta tagaw thing thobin ka hi na kham la ki he kham khamin nang ma he pa le hin gel chi ka pathian nang ma lung sit na thu ge sa e tu ni athi dinga ta chapa ta pa ka tu tam na lam pi ei tu da tu ni teng ge he pa platform hoi ta le ki tu ni teng ge hin le ka so pi
by pay Christian fellowship at kai form loi form ti ho zo si ko la san chin pha loi form ti na digitally connected ke hi na ho lamin ka hung choi haya lo pina ma pi hi ka pa ka pathian tu ni ka so pi te del hi to pi om te ho zo si adam hin chulal pa dam na ding taksa la thaga wa kam sa ke mami mol hin ka gen pi ka ko ka pa ka pathian dung si takin a bu tu ni hin pi la angai thatu te zo si hin thaga wa lo ta ka he pa si program ama te na ding ke ma thu gen si ka tam hi lo nang ma lam lo pi a je digital platform hi mang cha ta hu ki sing sak na wa ti asunawa kuding le amal zol tu asubuting tu in nang ma hong pang te ding in kha na le pan ti na ke ma meeting lo tu kan ki apa ka pathi apa bible sang te kan sim ta wa pa aki go lo na sang he pa hoi zo le pa zo ai din ti te ding ke ma mi him hin chunal pa ki he na ke ma thi na pa ma sa so ti ding ti kan nei ko usi te gin la van thi na te la van mal zo na nei thu na ka program ko hun to tingwin nang man pa I call second ti na ko ta na ki call second ti zo sun hazard jesum nang kan so he introduction neu chawa ki bol bank katen dana doctor how come in akenta ka personal life sun sang again to ka profession ti dinga hem ka mat chak dam de neu cha akenta ke man pathin mi lopi ka personal life le ke hi hun in kholui nei ka hi him kholui des him kholui nei sok ke go ka hun chi ta hi dian tak le hi po cha cha un thil le hi je chu neu cha PCF ko chom ki mai katen PCF member present seeking in ka ta man rom ke hi karambai pe ka hi cha te sal panga lag alin pen ka hi kanu hi kapa karam so he kanu hi kangwai so he kanu hi la he the ding mo chon kangwaya ku hallelujah chanu he ku kai ko thong naw he he khale ki man kaneu lai ki padin nu le pa hin inet pi na lin tak nei en le kha te la sim go ela ko kha ko je chung asun ke ma nge le hoilam nam le khazil te in le man lam boarding ate don bosco for example vel kalakaya kaya sebio te kalakaya brighter te kalakaya kale khasim dan hi silong lam ting ting le kale khasim dan hole hun hi ti zelen ka hun pi ting to zela pi ting te disu ka taksa han pi ting to zelin ka hun hi ka humang to zela ka pi tim dum join ka chawai to silong ale vai thamin kum se ti vel kala ki mang sa to ka graduation le zo tum tal lovin ka pan kala ka boima mazing te te gol hun ka be pan hi ka hin ko ala chawai ma ji te ka hung ya tu hin ji ka nei ta ka ji hi milong punau milong te na ta seleng long te hi tu cha pathum ka nei ta cha no mai pani le sal pakhat amilai to salahi ka cha len pen hi kum ko hi ta October 10 so hi ta cha pani ka nei tengin le ka hin ko hi adang lam thei nai ko pi agawin le lung thim tagin ka pi ting thei nai ko tak sa chun len pi tak ta gending hi ka thale anom be ko hi la re pathin mi no pi na gen ham ham ka ji le cha ka dei nong min le ka wak vai na lai ja ji ka cha te hin ka be be le challenge sam bol se do pathian o hiding ka ging cha ka cha te ti loven gari te le ka accident la ya gari ka accident an le ka spinal cord jo si le ka se la ya ke hi bol pek le ka la hat ko ba yan ta do manin super division hovel silong lik hovel en kala kala chun lazong ting le contract signing kala uma le ka bol te ka po ka cha bai jikin inlam katungta inlam katuna hin ka bai deu dewa kai history phalo ka ti pen ka chat bai na khan ai include subang hem ti le kam te te le kala ki bola zon thang hoina te tan pi le kala kala tu ta le zo the ai lo le do la ko sat nai tan pi ala oma ti ba gen he lung se tak san ai imunium na nei nei tin la tu ni hi patien min lo pi la ding ti in ye platform mang sa en ka testimony ka ge ti nang wala sol ta hen nang wala hung dam na du ka ti le hi kai ko pastor pa khan le hem ma hi jikin hang san takin ka ge ding he jit gola sun hin ko phalo ka kala manga 2014 September 17 ni hin kalung gel patin kalung gel patin tu hong yan nang hila dam lo ke la dam lo lai ke ta pui kala boy pi pen he asar face ka chu ka gi lo na ka sol na kolong chu drugs hi maya je drugs su kanu si phalo hi la ka gi lo na tang zo si kale dam lo ding ka hi ta drugs dam drugs apa dam na ding kan
rehab veling ding kalung thin hung ta mas rehab ding le ka za cha le min ji pa ko bang ti da rehab o mai di o center o mai di o ti te ka hung gel di hung pol di ko ka wa ngai ngam ko za cha ka sa in la lung chang kha pathian in ang hong ta kalung chang ahung hon na ki padakhan rehab ning ki sa pa kha pathian in program hoi ta in si rehab sang ada chenga nom jo counseling center kat pastorate care center kadin ai ko aloi ka he khak le hilo friday ni ta thursday ni ta he friday ni jing kal lam ta ka to lam ta ko living word center ki living word center ka muya vengina umma director ka ministry director ka Stephen Hawkins ki ama ka England ke azi ka mizo ke he azi ka Dickie Hawkins ki say wa pumin sa ka point amau te ni tol na no ya ministry ka no ta umta jena sun how to te to pathian masangan soi ka kaya 18 months recommended course training bonding ng patising sa pathian masang le how to te masangin soi ka kaya recommended course zo ding kazi ka chat le ung pom lawa in lam kiti pot lawa ita ka sun ti kul ko to quarantine ti golo no isolation ka ti din ti golo kan ta umta 2014 that 30 ni ahi ka umpa di hapta ni vel hi apama pedin ko chu pengin kanau ke in ka uma ka ba ki khop osega ke hi amau lagin ka nom ten ta pathian dong si na zalin athil hi te hozo sile intoxicants sile kan si ta very highly alapam macha ka du chap na di ni ke pachunam ko tu chanahin kamu kamai te hozo si hi kam te ki anat apoi ti pathian ni no bin ni bagian hi jibana sun kam thei kha apolong ka tina pen ta tu hin chu git lo him lung thim lung gil thi ta cha ta kalong ta je ga hin alung gil hi thi ta cha ka thi ta kal sin lung gil thing ka nei thei na ding hin ta na doctor how come go le agon again bola khan tu hin theology la ma chun ti mai lang bible knowledge la ma hin jil na sang ta le ka nei ko chule secular line la male jil na sang ta nei ko male katu pi pen ka motifs lungil thing ta sa thing tho ta mai thi ta kal si pan ting ti hi second voluntarily ti mai khatin ministry hi keima on ka ti pat sika ko chom sung sek sek hilowin ai presbytery la hilaw le hoi tak tak ai baptist ti din chom le mi chiel na hon le ka chi tol tol sek ka keiman ka gel ko na hon le keima on outreach sing ka bol seka outreach ki ka le ken kat hin bruxol case chung chang aki angai to se ko ke chu dam lo ati ta han lang allo gen thei ding bai ki sa te ho king le ka ki chom lu top top in se ka min e gel ko ding le e ngai na ti ban ti le gel top lo ben ka tai lu top top se ti tu golen tu ni chan ge hin atin mi lo bin ding sa le thada wa king tho ding ai poi mo en ka mang chai ti chom kun chai ka test ni ka ba gen ma sa hi la ka introduction le hi la tu hin bible chang a khan ma lut pa bible chang psalm number 2 na le en saksin hi ji bible chang hi david chung chang hi leng david chung chang uria zinu betseti akichen ti zo si tu hi ei hin photo ei ma testimony ti han ma story ka history ka to asa sega si hi ni ka ta han ji bible chang ka din ti tunit tunit ni ti sin tai tiu chang khat na si tiu o pathin langil nei na tung zuin ka chunga zangai in la the line na chung zui in ka hi hial na hai mang tan chang ni na ka follow na ki patin e so thing na ka gi lo na hile e sil thing tan chang ana si tiu kai te follow na hin ka hi anun e vo ki pat ni ki lo kal hi tai chang gup na sungil lama takna la doi hi ti chun kalungil sunga hin bil na aizil sakta chang sadi usopin asil thengin la ti chun chang so na sim ki tiu
o pathian ke ma hin thin lung thieng tho semin la kasung hin thagau thak le dik poitan chang som le khat lakinga ki pat ei pai do kin la thagau thieng tho hi ei lak pi kin chang som le ni la huk dam limna chu ei pe kin la la thu mang jing thei ding in ei bo a chu hing thieng tho sim thak pathian e le to wa ei mal som pe kin la je bible chang hi kasim se kha among se ajek kathamon na pen ka hi pha ka gi lo na te ho zo si ka gel dok se ta na khale ka loi te to class ka ne bible study ka ne yo unda kal khabel ka ne zo pan ka gi lo na zo si ka ngai to se lai pa chien hin ei ngai dam zo lo di hi o ti ka lung chim lang ti lang se ka boi ma se hin la ji leng da bit testimony ke mai ka a pau chap na tu hi ka sim se ka ji pha lalpa king lalpa pathian kinga leng da bidin agit lo na thu ngai dam ding a pathian king pau chak ngoi a hi ti hi ka he se ibak sim su atop king ge khani sim su pathian hin chu mo bangola gilo ma le hele igil lo na isol na ti san tu golin san tam ala le gil lo na ki silung thim thim tak cha lalpa e ngai da min ti to hi chu hu kam golin e stop king ti ding a hi ti ka king cha tu ni hin dam na lai ke pa yan no ba hi tu ni ka so pi te ho tu ni ta ho se digital platform pang ke ho se si ko ba sa hi personal tu in ka gen thei ding e ko ko ma cha ka het ten le in ko dan le doi logo ta ka ilak se kha ding le palau ma ji dung se tagen ihung ngai kil kha ding katam mol ta ka le pathian ni ngai da ki ka dot ma sa ki dan la leng davidin miji khat awak kichen miji adoi chata leng iti pha adoi la ngai zo si ku thei ding do la authorize ai lo le phang ha capability khat nei ding in ta koi mai kai zu adu le donin tin ji thak adoi le ji nei mai yin tin sum le pai adoi le sum le pai ning ting tin sakol kang trai bang sa adoi le nei mai yin tin ti khat adoi ta ngai to da ne leng david leng hina pp in bang ti da na ji agi lo nai hu ti so sal do hi di o bible hin ta ta jin ka mu ma sak pen ta su bol ta kin ki mu ma sak pen leng hi ma la le achunga vai hom tu lal pa pathian om ti ka ti mu jin na ba ji ji tum tu hi kil na ta pathian ta ka ei so tu ni in sung u pa ka he ka pa ading ta palien pen in chung ka doi da ka vai ka hom ke ma personal life ngai chung hin le ka ji ka cha chung le da ka nei ko mai ka doi da ta kin thil ka bol ko leng da ji pau chap na bung le chang su kan ke leng da ki pa ka he do hi david sol na chung chang hin ba gen na lai ka leng a hi dung zuin mi ji doi cha ta le mi ji doi ta ti ka chung apusal kha pi kel kel hai uria kha asipai za ho tu te lakin officer me koi ma ta me mi gin ta mai hi bang ti da na ji ka apusal kha tha api kel kel hi apusal khale bribery le pe thei mai thaya sum le pai tam tak pi le pe thein alo promotion le pe thei ji kha la pi thein ti le ke mi mol ta la ngai to sa hin la sol in hin bom pha le chu sol in hin bom tak pha le bang chu khat chunga som na itidiem tol tha na ti ho le hung bai lam pa e ke chu ka sol na ka ba gen gola khan drug case vel kala nei ta drug case ka kham na thei wa mu na ding achun khat thil wa la pi ding stress poisa lo mai thei ka kanu sum ka ba guk pi ka pa sum ka ba guk pi ne poisa lo mai thei ka pi um dam je te gol khabat sun leng david him chu o leng himala le boina ale nei ke ka ba bol da se chuai a hil la asol la thu pathian thakau ma mai ahung het sakta thiam putia hong mang cha thiam gau te hong mang cha adik lo na chuang sulang ta pathian ma sangin oi takin le sial thei ko te leng david chu cha ma ma ti mu do tu ne hin leng david din mun ding tampi ki umai the hi leng david din mun pa te ki umai te nu ngak tang ba le ki khang lai te le ki umai inu le pa he local thil soli bol tampi ki umai tampi bol ki umai the di nu le pa jing ne le cha te ma sanga isol na tampi isel bu le umai the hi a hin le je to hazo se chu ma chun ei bujing tu lal pa pathian om hoi ta ka kisel ding ka hem leng david ma ma gen ala tu ni ka kisel la ding him om poi ka sol na zo se cover ka bol ding phone to be into be ka nei ke nai sai lo je ti gol ma chun
leng David akisial thelo pha hin akisi ngo ngai alung thim te boita athal jung te achauta pathian thuma ma ang thangai pathian king kisikin confess ang bolta langil nei na dum zui kachunga zangain alung sit na danglam ngai lo dum zuin lalpa alung sit na dum ngai danglam ngai lo zuin dalut na he pina la zangain na kachum suman ei ngai da mina pina ka hil na la ka boss sit na zo sit ngai da je pe hin ka boi na khat leng da le daw an nei pathian angai dam na dem angai dam padim ti alung gelin om ding ke su ka se tan tak han ka loi te kin ka loi te hi mo dum kholain abo thengen chang hi officer le mo gazetted officer tenge le mo ji ba na chun le khatin ta he intellectually smart khaksa ka sa thong ma ji opportunity lang tan le ikiman pha le pastor pa khan le il pau chapnan ele hele ti ka ngen adang dang ho le ela pau chap ti kun la tuni tak chan bol ding ka ti hi jing lam le extension ding ti thu le hang no ti chu pathian thu thu hin ale kaloi ka pai ho din mun le ka ba en ska ama hi ke golin socio economic status family situation ka ba en sa nom sa ba leng david din mun adin naw kam pi ka gel sa ke ma chu achomin ba koi je ki kal ka genom atsu mi hem hi ego ki nei su kya ya ego hi imang khil sa ichunga vai hom tu hi uma hi en thajing tu hi ti het ni kala ni tok ti tok lo ti mai sa hi in sakpa in thangpa I ko to mi le sa ngoi khat to le ki ti tok lo pai khang lai la ki ta hlan ko chum sung le committee I chan ti te I pa chan ti khang lai chan ti te ta ki tok lo pai sa ego hi nei lo I nei khoi lo khop mai jen ego nei lo su ki pun la de imang khil khop mai jen ego sa following koi mai ki ai le tu ni hu de hen ken ka tin pi nom ken bang su leng da big sol na thu ka le thu pi ka sapoi ken ka sol na chung chang ka gen no ma hi ji ken je bible chak pan sa hi je bible chak hin tu ni ting ge tha I pi pen chu bo hen ka tak sa dam thei na ding in ka kham thei te ka mu si ta ka tak sa thien thau na ding in ka kham thei te number 4 ahem zu ahem tablet ahem khai ni ahem tala ku ba hem mo chi zo chi patien zalin ka mu si tai pathian ela ma pi ta yule ka du sa ko tum na kam tu ni tai ahil la tu ni hun in le David again a chang sa gi na in again ku sob in is asil thing in lak ki chun thing tang ka tin asilin ti chun buk sang in bom to ta ka Israel te he kil no na ahil agil ta kin le ka pu juda te chun aki thoi pha do itidi mai sa ma sim ku a thing lo so bin tin tui a hi lo le a thing bo ko hem a thing thing se ko a thing na ki ngai se ko tu ni leng ta bin hu so bin asil thing a ti thagao asil thing hu so ba sil ki silak thiem ning nang ki thing ko ma ki gi lo na thiem din na lo ja ni ta le na sa ka tin ti ke hi ka so pi te sabat te atamo ko u naw ke mai sabat te ho hi boksa vel hi kam phalin ni khale ti pa kan se ko ne la yo Voksa ane khawa ni tak lam le tui na kisil so a thing na poi se ko amau doctrine amau philosophy ken kadil koi hilale ka ngai tu na u Christian khat ka he thagaw hing khat ka hi jigen thagaw pathian thagaw thing tho ging cha ka hi jigen ka ngai tu na khat ka gil lo na ka sukil sa ka kisil thing abang king hem ti tu chan anung thing alam jing ka lai amau se le ka dem ke koi leng David lalpa la thagaw theng tho ku so pa asil theng tho ta ka tin vu golin vam ki ta ka ti tu ni hun hin lalpa ka chon che ka gi lo na ka sol na zo si hi na ma la thagaw ai sok theng na le so hin na ke man hin na thak hin na lampi ka zo lo la theng lo hi chang hu na ma kan kanu tumpi sum to lai pa din ki lo so la uma hu ping ga lo hi am ti ngai ti kholo na hin ka hi kanun ei vo ti patin ni gilo kala hi ta gilo sa hum ping ki ta pathian thagawa thieng thona thak
đầm nó thắc pin thắc na này lâu chút hin đàn thắc tiếng học sai tắc sát hin thầu dễ cái hin cái đầm tiếng cái bôi tắc sa vang sum nôm na này cái sun circulation cái họ immune system vang hạt na cái rằng là thắc Himalaya thắc áo hin thầu na cái này lâu chút hin đàn tiếng học sai tu ni chan cái ping thắc tay cái tích cái hun làm hôn dâu xí lem trang lum lệ tiếng rồi fel lum lệ cái túp ta cái lum lệ tiếng này rồi ní tin hin đầu tiếng ông ní tin hin fighting ông ní tin hin ô cái đầu tiếng thì nó tiếng ô cái nụn niệm nó tiếng ô mà chỉตัวcái đầu cái lối cái bài là học sát như vậy là học sát cái sự cái lối cái bài là mình lagi cái kinh nghiệm bị cái phụ aji chút thằng gạo cả del cái gì ta là Galatia chapter 5 nào thì cái năng sinh cái thằng gạo cả bung trang soạn gì là ngàn na khát na te nụn niệm na te đồ thì na te mà ở sai đồ na te học cái chút cái tắc sapum pin cả suốt đấy cái tắc sa hen thay hai cung thay hai tam tập pi cả gồm bác lăng khát lam kai khát na cả hen cái bil kieng cái nào kui này cái cam hip sum thay na cả cái cam hin cả hen na mo alo cái thiên dung hen mo đồ thay na ai lâu lệ giải đồ thiên na mo nun niệm na cả hen apa bang cả dim so pakko mà pakko thagao cả fruit of the spirit akiti je pakko kha hin nai na honga phat hin na anon se ti again ko ma cha hi hak sat na to no oi ki le ka che ma mata ka ki pa mai se a hin la je chu ke ma ha nan ka zo ngai da je thaga ga te chu ta ka ki thum pha ni le ji ho sa zo da nal pa nei hil se ka ti again no zo chang som na ba sim ka tin o pathian ke ma hin thil lung thieng tho si min la ka sung hin thagao thak le dik koi ta ka hin na kan thagaw ala jing zenga ka kit lo lai ka so lai ka thagaw ala jing ama ka sa su ka mol phong na thu khat wa gen ka e FSC bung khat lam thu kun khat e class counseling center ka online kala sim phom ha mi hung pien ki patin go lok sa ke hi bible ki chin mai na ki ji ka ke ni mo ka mol dan chu mo ka kham thei ten ai la suk mol dan le kha le bang chang ka sim na intellectually ka smart mai the ka IQ le hoi mai the alol ke aptitude le hoi mai the a hi la thaga wa ka mi ka thum dan ji bible class ka sim ni mo he thaga wa go lok sa predestined về cái lùng địa thạch đến tận ta cái lùng ở thạch đó cái sầu địa phụ du cái hạt địa phụ du này cái gen để đó cái gen đâu thì cái gạo xuân em nổ mà thì cái hết thiên là đinh xuân để đinh đàn thì cái đinh đâu cả hậu tụi thì họ kinh request cái bola ale hậu tụi thì họ cái tu hiện phát hiện ra lên cầm thấy thì họ lấy cái hít bôi cái vào cái khai cái lâu nó thì xuân nó thì để khi đặt cái sata thấy lái xe nu xe hít cái tụi thì hít tahan kamasang ti hole paltha anum ho pel top kanum ta hin in la ka boina khaum bible tu ni izilun khovel e hum ki padin khovel e hum lu da ki padin inu sunga pat hum pot ki padin pathian bot lok sa ka hi le bang ti dana khan drug addict ai lo soul git lo na khan da ki pu ka hi dem bang ti dan pathian bot lok sa chu ti bol ki pu pe dem ka hi je question ne dong khaden dong din ka ki cha tăng lại thì lên phải đầu cái gì cái cal khá các kiện giống giống cái mai mù ta cái mai mù là cái bối không mấy giờ giặc giặc cái sát tai answer cái này là cái hậu tụi teo hay answer anh này khi là lấy áp bệ đã khá ấy vẫn còn hú đi ngủ khá cái môn phong tạo luôn tiếng là cái giặc giặc tạo luôn tiếng là em mà concern mà ấy ngủ anh lấy hiện tiện nôm nổi ahem atita lúc xiết tắc san hiện tiện không thực tế họ no dễ biệt là chun ấy và NNT no các bạn song tổ đàn sự dễ bài le anh mà mail to akit top lâu này em mà Việt đàn ấy thì đừng có kinh trái tu vai nung là cái ngày tổ đàn này anh lệ không bảo chấp phụ cái lâu không thực tế họ rồi ấy bảo chấp phụ tu director pa loi nu khăn tiền boy that question to question dot tak ma mai boy na kham sia da hi in la ka he dan na ken don ka gen khela le lung se tak sa na ngai da mina ke ka ho tu kan tis ni
mi hem hi doi tel na ke free will free choice ke ne decision making ai ma ko no pathian in program khat ai siam pi ko ma ai ma program ki siam pathian program siam pa chu zui na ding lung thim le nei nang ma doi da na la chi thei na ding lam pi le am thawi la doi da la free choice tung hin hin ko la lamang ta a hi je ka kan am the kan ding la hi ai ama le confirmation dai pedik la angai dan suggestion ai pi mo kabilihin alut fam vong mai kana khang alu da kalung thime adot lum le da chak cha ka kisa navma ka kisa lim ka kisa ka kipa ko sen kami thi hong long ka kipa ka lalpa ka kipa la long me ka pa ko mai diam sa pa aging ka pa sa tha anum ve sing lalpa ke ma mi bol ta mai la thagao hi chu bo kalung thime hi chu la hong koi e in again chi mo je to gol cha da chun je to gol chun lung thim mit ba na ka ti din thagao mit ba na ka nei masang ka le thagao kala nei to David en je ta ka gen pen hi kalung gilehin la thagao thak ei koi ping ati pen ke adi ga chi je to gol cha da khan ke adi ga khan le thagao thak pathin den koi ping ka ji ne ki pa khan ka conscience ka ti di o ka discernment asile pha ka het khen na mo ka ti di ji kha athak takin ka nei bolin ka ki he da ko sin ka ki pa ma si je ne ki pa da chun lung kham na future ding thu ka lung kham na te ho ka career ding thu ka lung kham na te ho a ki chen beng kum jing ka je to gol chun pathin in ka hin na in athagao athak takin ela si pi hi tu nin ka so ti te ka gen ma no ma hi to pi na lal pa ka pi hi ka so pi ti ho wa ngai ti mu sang som le khat na khan David in ti again ki la ke ki pat ei pai do kin la thagao thieng tho hi ei lak ti tu ni hu na hin David na again goli hin ka hin na ki pat hin ei nu se kin la ka hin na ei nu se san kin la thagao thieng tho la koi kit kha ei lak pi kim kin ati ei le ka thu pi hai tu ni hin lal pa na thagao thieng tho ke ya pa hin ala ko ne ne chun hoi ta he gari ka tai lai mo ka set lai a hi lo le hoi ta ka nai ka wang sit del tu in ki koi ta nang bang tin la gel di mo ka orthodox spek set di oji ki kala orthodox ko ka aje chu ka hin dan chu ma he masanga pa din tu le hin dan chu min ka umno mi patin a din mo ka ki koi sang num na ka ki categorize ka ki bol na le ke aje chu extra mile extra oil ka burn no man ka gen nom pen tak chu mi sa ga hoi jo ka ki sa nom na hin ai sai lo hi aje chu ka hin kholui ti ho zo si ka gel do ha de le mo ka bat golin ka gela je ka bat ho zo si ka ka second life tu hi ka hin ka thak pa hin a newborn life in mo le ku ka nom ta ke hi bol pek ni ka ka ma le bol pek ni ka hi boli pek the first half second half mai first half kun goal pani pa thu min i goal lel khata ai ilang te khan goal ni le goal thu hong kun kata goal ni goal thu elo goal nga le ti mai ti mo ale half first half hong ita second half hong ki pan ki din ten second half achun half pa ka pana ka goal ka deficit te ho sumo goal ai kum ho chu ka dit tha ki ngai ha drop te ka ngai ka god ngai ya je to goal chun ka thagao ne hil le ka hun chi sa thui kum som di hun ting bang bang kata ka hun chi sa zo se ka suk se te ho zo se ka second life in mo second half in football game se metaphor in wak nang le example in man no ka second half ki pan hita ka ba zo se sang na dim ti ngai da ka ne pang tak sa thu takin ka lel se ka gim se ka tuân hin abik takin khang lai te ka bak chim nun khang lai te atang jo hi khang lai ti te ha kum som di ki kal ho di prime life no tang dong hun lai ta ji ki kali lal pa doi da na hun ki ma cha da na thiem lo ki ta ko mai jen tu ni VCF sunga khang lai tam pi om kamai te hi ti ko adi ma ki ko na tuin ba gen ka tin ka hun che sa jong si ka ka i chama ma ding ta tu kum som ni vel ka ko he the ka hum pi de ka hum tang lak ki pa khan pathian thun ki bang chaleng mo tu ni din o pathian len kam kek lin tuin kala pan ta ding ji ti vel ka ki ngai leng David lom golin bang ka ki te zo pui mo status
aleng chanchin ai lo a family situation no a personal status of the teding hoi kai koi ke dana kian bolokan assistant teacher mai kai CSO vel ai nam sungin velin mo kum na ne ta sa nei ski mu da ding hi poi David tu leng tu pi tak hi po nak tu pi tak ki an agun te le no sit sedin tin alu changat sa thau gim tui ki nu zing min tin akeng to da te ho bang su sa mai pen ki sie min tin ki bang ke ko thagaw wang tu thagaw character wang ki bang te din ka ko hi je ti gol ka sol na ki panga ti gol second life ki pat thak ding dang thu ka ngai thu ka leng David le chance amu ko la kan lalpan nang ma hunin su kek ko ati Solomon anti itu gol sol le agi launa kisi kin tu pha choi lalpa ki ngai da hung don ta wa ngai tu ti mo allo pi na lo do me achak nin cha pilpen leng pilpen agila gai hu pang ta la lo pi na lalpa chak la je tu gol chu katu ma je na cha te pathum ka ne tu hin cha pathe ne ipik kalen pathum ka nei ta ke hin ke ma life span su hin chu mo pathe min lo pi ding thu pi takin bol jok ta lo ne ka hi na kham kham thu takin pang katin o ka do ding Christian ethics to ki tok lo mo do dal ding till ne gup cha gup lo corruption bribery lo bang tak yu mi da abortion thing ki le gen ka jit ho zo si su le ka hum do dal ngai ta azek chu sol cha pole ka enton se sol cha pol ko ama hin ko ama lifespan ama generation ading hing ta lo ni ahum tung kit generation ading a hi ti ko ki he chin ma jit gol sun ke ma generation o van tol ka thagaw hei ta atun dik he koi van ga ma chi dem le no yum lai lal pa jesu ngak ding future ding su ka gen them poi hi ma le ka gin cha ka legacy hoi ta ka nu chi a ka cha te ho khal le ke ma dik ta zal kha pathian mal som na achan ding ho koi mo ka sama ma ji ka di khang lai ten he hen ka hi tu lai ai nam sung ai thing ta mi nam society lak ti mai tu now ti ho khang lai ti ho loi le pai ti ho so si mo nu le pa ngai tu sa nu le pa her bang he good lok sa sum le pai nei le ko ti ho ngan se rely ki bol tam tak ti le ka mase ka o le ko cha se thang le ka thang se ka thang si cha phal lo lama ki bak chen pi ding ka thang se ka ge no pen tak chu ministry vel ki bol nan ki bang la hoi tak tak thagaw mang thai ding ki so drug addict te hi di o gen thing leng lai te hi di o a hi lo le al ko to le society na accept ta lo o mi ale ki sim ta lo ho bang o develop bol nan a hi lo le boost bol nan motivate bol nan ki mang la o support bol nan ki bang le ti te kalung chung ki lak se ni ji platform mang ka tin no del hi tol pi capital le hi wa sum le pai hau tak tak nei le mai thi na ti ne ka tak sa le je te gol sun tu hin ka ba gen nom pen tak chu je gi lo no hin mo e hung tom thei gi lo na ka ti pen chu David to ke ba to te ho gi lo no kan mi tam tak pi khodu in le hung si ang tok thei le hung attack hung ball thei na lai ji ho pa ki veng ding ta na kan lung thim theng tho pathin big angai ja lalpa la thagaw thing tho ke ma hin na hin ko in ti jing je pau sa ngai je to ki tholo wachun pangtik lai ei ma ha na ei ma will power hin setan thang setan na set na ho zo se tong dal zo din dan la overcome din dan on ke ku mang sa ta yan no ti ke ma will power in ka sol na zo si hala do ding la zo lo ding ka gi lo na la ka sol na te ho zo se ke ma chamin pathian pang lawin kala zo kala do na tam ka zo ke ta kal khat le ka zo ngai lo hi la ka hi na kham khamen ba gel ka ji ka toy hoi na thui ka ji hi belong ke hi amai bible student le hi ka ba gel le ka sit a kho le veng sungo de ko chum sungo de bible student amon amon ti ma ama mi duk tak pek lo khat to aba ki chening ka ji ya ding ka ba gel le ka lu ma se ka he pi thak ale ama le sul chi khat to pa chenin bang he go na ka to pi hi do ti te bang kalung kim molin kala ngai to ji ho chu mi ngol lung kim ai ta mai ai la ka wang phat na kha chu ka ji pathian mi son feel hoi tak apik amison feel chu ke hi mai ama pau chap na te kanu le ka pa te pau chap na te ka su pi ka ko to mi pi te pau chap pi na zal hu dam na lam pi ka lu ta he ka ko zo mi pi te ka so pi te ka loi ka pai te zo ai pau chap pi te zo si zal pathian ka choi hon ki ta tu ni hun hen ka gen nom chu ka ji pau chap na zal le ka ti pi ku mi tam pi pau chap pi
bao chập na ka gin na tom cha pu ma ka bao chập se e kan thila hu hi ta pa thinin mu center rehab handing chen ki handing a hi lo le mi simona le la cha le ki su do na ging na luk na ho le ki su do pol che de ko na ti ho ding ready sa pa ka ko vela do pen ka ti mai foreigner ite ngai sang ma english ngai sang ma teo et kol na no e ki su tak cha ka hu tai tula aba mai pathian hin in next step hi agong gal mai se step number 1 hi ai man ki gong gal hi ma ilung chang hi ba pi ko pathian ki ilung chang pi ko pathian aban ai go ti se ti le ai nai na ki chen ma mai se mol ma le pathian min lo pi na ding se ka ba no hi aki china pe na khan bible chan ki china pe na khan lahu dam lim na chu ai pe kitin la thu mang jing thai ding in ai bok ati lau pa hu dam na I chan ni la an lim mai tu ni da na le ka kian ta ka loi ka pai nei la go le ka le ka bak tang se se hi le lau pa hu dam na thieng thau tak cha ka chang the I hum ki het the ni chu bo ji khia la chu alim na ding la ki pa na ding lo ni tak sa thu in ka lung ngai ni ai lo le ka chau ni om se hi le ai thabon tu ding le lim na I pe tu ding pathian ka gaw ni mo sunga hin pathian ai ko fix se je mi tin in ai je knowledge ka atam pin le ki thiam lo mai the hi je de ka chun tu ni hu na hin ngai ti mu pathian na ma cha ai nam sung ai society sung le tam ki on tao reverend evangelist patin ma chak speaker tam ki on tao he tu di hen ka so ti te ho la ka ba ken nu pen je to go knowledge ka o he dai lo le he he tin in amu ka tu nu do amu tu tak le ka hinai sai tu hi le ke hin a ki chen ma jinga huk dam na thu huk dam na knowledge is salvation chung cha ku no ke hin a ki chen ka sama ma ka he tam je le ka bible sim tam je ke ban kam kai ding ka koi ka ta ni khat begin ka vakaya ni khat thu amina mi masangin ai lo la ki lom tin begin ka vakaya je kan ban kam kai ding tu ni hu tu lai hu sunday christian tam ta sunday khang lai night worship praise and worship khang lai mai tam ta praise and worship anok lo le ben ki kai nom talo nungak tangwal vel hoi deu hung kai lo le ben ki kai nom talo mi tam piong ki khop lo la pathin thu gen nom talo thabei ta ti ho ba tam te ko tom sin le je chung thu gen ta le kai koi ele le kabar de da lim ko bai jen je chung tang ka pon da ka vei ma asin ti ta lam hu ne pcf ko tom te ma san ka ba gen na hi ngai thi mu ka so pi te ho pathen min lo pin thil khat ba gen de silong kala kalamol ko mai je be in kaiding kala ko sek ko be in kaiding in ka kisim sa seka nal thei to bin ka kisim rest hoitin ka kipola fashion hile ka ngai ko mo mai je doi le pai te ho to ka ba kisi ko mo eima begin eima ko tu mi le ka kai nu mai do hi aji aza ta ko ma tangwal mel hoi tak le ka ba ki mai dim kamel hoi lo chu chu mi le gong tik tak tak hi pathianin tak sabukin ken ai sim ka ba kisim hoi sela ka begin le kai nom lovin midang begin ken ka kai se hi tu sei te la hem na ka te la hem hoi tak ka kai se azik chu bang hem ka intention thalo ta ani lunga mel hoi ki khop nan ka kai nom je te gol khop chun hin khot duk tak lo ki tak ok tak la mang se je ta ka chun lo tin dan ding hi chu ke ya hin cha om ke lo pathianin mai bang som dan ni ke lo hilale ka bang khat dan chu mo ama happy nan dang la mai lo zalin mo tam na ka chang achiring ka gungon ka lo ta tu ke je som se gi tong pa ka solai ta ke je som ha bel tong ta gungon ka lo ta kamai gute ki songa mi mu ta ke le ka mi loi le pai le ho no ki su mi don le ho no ka lo hi ina tu ni ni chin mo lo ki ka sa e Delhi a VCF 10 ka happy na la za kai na la ba la no ke ma mi ting lo pen ki kon hin je pulpit digital pulpit hi mai ji hi mang cha the ding hun pha lei pik jo nang se zalin le patien ting ta tu ba ke e je ti gol chun da na khan galatian chung chang ka ba gyan ki katin bunga na chang som ni la ta gaw ga ka ti neu cha ba gyan ki je tha gaw ga kha tu de te ka no ka tak sa hin ka hin na hin ga te le ka ti a hak hang hak sa mai
khát về là các cái sùn phê lâu nhiều mà gì chúng ai lung nặng nhiều mà bằng hệ mà ti phát hiện thuộc gen đi cái sắc đi lệ gì phát hiện vài khảo ông này lung na phải phải gì even hệ mà ông sọp thì lâu nhiều lung na phải phải gì mẹ ắt thì lâu thì ni lung na phải phải gì mà ai lâu lệ khát về cái câu tôm vài hôm đó nó không địch lâu hi lệ lung kiếm lâu cái top nó phải phải khô lệ ven chung vật gen mấy cái social na thui lâu khô cái dọc na thui lệ lâu karam ko copy kholui ma hita karam bai te a hello te le um kalo mai te le karam ki ti khu le ka thim la po na pol le hi chu le ka gam le ka go ko le a hoi ma zinga to ka topography te mai de ka hem ka gam kai khu mo ka tang da no ko le ai le lo tang le a le a lu ti bel bal ti la ka ka mai te manipur hin ka karam gam le lo tang ga ma jong ta karam le lo tang ga ma te adu lo le mo hi bal a lu hoi na thay chỉ không, ale khô le ven cái vai buộc đàn họ li ấy mà khắc về phần sự in nó thắc cái hung này khăn ngày tối na lung gel sự ai biết cái hung này về tập mà gì họ sẽ ngày đàn tôi họ lắm cái hôm tôi họ ông thui cái tổ chức tên ngày đàn cái phần tăng to mấy lung chim đúng không? Ít thắc gạo nun chú chảo hui hui những sự gì golden moon nó chỉ tuần phát lệ itu hete elo ilung na khumte ho ilung na san lalpa ilung se ta inga kalung chima dik ta poi iti jing lo le ka jo dan ko ni hindi to ko lung gel ho to ko din ko khadim itu sajong sule mai itu saw le le hum gel de hi jing to ni hindi refreshing it mai te regenerate ko ka ti so ki ho do se chen na ka ba ni mo ki atop na pen ni ka ba gen ki ka ni khang lai ke ti khom na ding mama in khang lai hin praise and worship te le ka tha do ma cái testimony pathin mi lop ni kha kel le ning kum lai khan le lo nin CKKP golden jubilee kamango guest memory akimanga ki mai kha dena praise and worship na ki mat lai khan na sa takin thagao pol na ki changjel se akidang ma chu loi le pai te ho gen na zon gen na pan ka he ho gala te adam lo khada lo ma ji te chun e la dam pi o hi ti aki he ai ama khop mai ei ma pa da hung po ding le ke ma pa da hung po le ka ti di ko mo ti te gol pa thien thagao te yung khom pi hi le mo pa thien thagao ko yung khom pha da hi le i he lo kal hin i ji be le dam na la tung se ti ka gen no hi tu ni hin u na te ho zo si tu ni mo tak mai ting lo mai at sampen tu ni pa thien thu ka din pi lu se takin la lung thimun ei le pi gun na ei la ngai thak pi gun la tak sala thagao ba sam le ki mai the mo thagawa ki khou khang na lampi a hille i ba sak ni tampi a e ma nge le kom se himali i bible chang din pi te ho le tu ni ta kuna i bak din khom igen khom ti ho so siu khan khal le ni thumal khal le ni pa khan dam na chang tin pa tin ni hi khang lai ti ho i khang lai hun hin pa thine e mang sa no ma pa thine e ma chak nom tu zui ma setan ni la eng si hi setan ni eng se ma zi khát về lại chắc khát trả khăn YouTube in video khát kamu có hol đó cái là link hol cái kamu satanic ho aki ho limo group khát asemo te hin pang ti ti he manifesto khát hi abolo Bible aki chayo te hin Bible itu ayo Bible ko amau dan ku em ti aki chayo te hin Bible te ang phe do hoi tak cha phe do bang ka ta pui te abak phe do lum le do ahong ti bat gam pha da chun ading kho mo confession khat ahung nei chu we the sons and children of Lucifer ayu Lucifer chate we hereby by ampativa manifest that God the God of Christians does not allow his people to have pleasure atiu sila manifesto ti mai le no ti vak le ka tin ka he tin dan danin ayu Lucifer chate ho khang lai hen chang itu gola black costume hin at kivan so kayo mo video ket mai chun le ka timula thoi a Bible khale black he a flag ko khale US flag gold to bang hile black ngen chang hi black to white US ko blue le ama red le ama ko black to white a stripe dan ko US flag formation ahe US mi hi nge dung ka king cha ayo Lucifer chate ho hin tu ni hin ipon to ding hi
pathian na tiu Christian te pathian chun acha te nok sakding adoi poi je ka chun pathian chi oi lo tiu Lucifer do oi tiu ti apom do la aum de chu pleasure ati pen khabo than hoi na te mai the drugs le mai the guk cha le mai the male than hoi na ki ti chu pleasure chu la guk cha lak cha chu pleasure chu la tak sanok nang en chang chu la yi chu pathian ei phal poi pathian ei nok sakding mo le adin mun now very simple and very foolish talk Jit gola chun puk thading among manifesto of puk thading kang lai tam pi ki ta hi tu ni chan hen pathen milo pina ding gel len ka laptop ko phone hen PUBG game nai la PUBG ki ka am tu ni challenge ka phone PUBG ki hel jigen ban gam ki kai ko da ti da chu bang ni ko hilale la hun man tam tak pathen thu la ki mat cha te la tak thu hun le bol tam tak pi la PUBG ki hel jigen distract ball the hi ai lo le bang he pornography ai lo le hem ai la hun kha fil pachom lo YouTube mai la mai love song mai et na bang hem tap tak pi hun chumang the ni like ke ho ji ho pa da khan ki koi kang hi tiu pathian thu kha bang zo hem o ka loi ka pai ka ba ki thu pi thai om bible chang sim man lo ta le ka loi ka pai ka ba ki thu pi thai om di o ka loi le pai he lo ka nu le ka pa bol man lo ka bol thai om di o ti hi tiu ka ti mo ka ki sik se ka khát về pan hi kum som ni vele ki ping thak kin ni to go lung tim tu ka lung tim ki pung ka tin kum som ni vele pa ki pan thak ki ka ti moi se ka hele pathian zalin ge ka ki sanai lo better late than never mo ki ka gel se ka je to go la chun hapan pada ka second half la le khat ading amang som na ka pan thina digin tu ki pan bang pathian toi dan to pathian dan thu te to ka pang ka in ka plan se ka hi ti na hin ka testimony timaileng pathian ke ngahin spiritual gift thagau thilpi ka don se da minute bangza da chi te kam asot talote minute som thum ka ti ong tingta minute som thum le bal chingta le pathian mi lo pi da again mai ko you see taksa please bear with me for for few more times ji lam kalam ka thil ko ka hi pathian ke ngahi spiritual gift ka don se ka ai chapang na lai taksa le thagawa ki meeting nai lo chu ka duwa ma jeng ka MBCS ma jeng palalpa lung si tagin da thagaw thilpi ka ai pen ka lung thimin wang ka doi pen chu vak pau cha ba adam lo lai le vak dam sa ding ti ka tu ma jeng mol ko kisok ko bai je ka gel pa la le ji chu ka don ning se ka hilale pathian na pa chating ai he ji ka spiritual gifts to directly hum kan ku patna gun ela thilpi ko la lam ka hin outreach ka bol se go lam ka falai kun ke agunda chinoi ni ke poi drug addict ke poi ki zok ke poi ka ki chom ko mo loi hom tu te to bible ka ki ko pau sap na ho well prayer work well ka bolo ak ta ki zok na lam ka chu lam ka lam te sin heading la hiwa campus de mohol masanga ak ta ki zok na chu khan bang se ka ve kha sen diu ki khan ta chu khan ka ki form se pathin la te ka ki ka sa ko mo ji ba na chun pathian thu te counseling loi le pai te ho wat bol pi thei ding ka mu le ka ki bol se ko kum khat le kim chung ti sin ka ki bang chawa jina chun ni khat hi thil khat atum ta ji lai tak chu spiritual gift ka hoi mo ka ti lai tak hun lai very burning feelings mo burning urge ti mai le hen hi lai tak he ji lai tak chun ka loi lam ho ka loi ho England lam pa London lam ho le hung jin au mo ka loi te khat hi David ki ti sang kim khat te sang do 6.2 lam he aba mel le hoi tangwang kum ki bang kai ki kum som ni wan kum som ni ting wang ka ta ka ti ko ki bang ka hi wa ama hi music hall le thi ma ke guitar ka pe ga bass ki ta tu ka to goals and worship ka po group ni group tum ki kheno ka ki kheno hin group ken ka hin mi ahung pui lu se go ba council ding le pathian thu ki pol pi ding la sak pi ding hi king pi don pi ding pui lu se go kalam ka ho tu te ho zo si ka le ka pol kom te wa la sa pol to counseling pol to apau chap pol to umo ke khala sa polin ka online ta go khan group khat hin mi pasal pa khat ahung pui lu do ji hi mundang le ka dian ta mi pasal pa khat ahung pui lu da tangwal chapang khat ahung pui lu do ang pui lu pau ka wak gal huwa kol put pan ka gitar pe pu kala sa kumin ka wak bu ka wak era hile ama hi burden le tak til pogi gim tak golin alung thimin a pok zo lo golin ka wak bu ka he thei ngala ji te gola chun ke hin ko hile ka he ka po first time ka mu na hi ama ka mu kan ke le ai disturb kala sa ding khale ai disturb thowa
o hi la ka he pu apo gi ingolin ka he di pa de chun kaloi le ka pai te o hin minute maybe 20-30 minutes aboy pi ta la sa je lo ka sadom je la kai kan a pau sa pi loi ting chel aki holim pi loi ka be le tu to la ya to la su floor su na ki chu sago ka be vela ma cha hum ki tel sega ti to gol sun ka gal mu je nga kaloi pa david sa pa su english pa aba chi aba pau sa pi ka ava chapau chapi ga male bedong takin hum kile lien boy we got to go and pray for him so many of us have to pray for him tam tak pini pau chapi happy pau chapi hum kita jipa da khan kile ka gitar ka koi tha kaloi te kan nang lang sana worship la leading kati kachi ka pau chapi ding kachi ta ka tuning aking ka tunahin ken le ka khoya unau pa sopi pa lamin bang hem kati mung ati pha da sun ama hi unau pai te lam deu ai lo le zo sim te lam hi ding ka ging chata mo ai bai pe lam kham bung ka kitam bek lo hi itu gol han ka kai ma wa ngai to na sun dilam kai ding tai ti ka ta ke le aphai ama ha ka he kha le hi lo ale pai te paung ka he da na tong chu pi ti o ka ba ti ka he dan na paung ta pi ka te en kit na po a kha khu su kita ama kha apumin ala nen ta tung lai le khat de la ki jam se ka hi ale ka ba pau cha pi ding ki pada pa hin alu chang hin ti alu chang ka kut kang ama lalpa duk se takin o nau pa hi po hi le ka he poi hoi ta ka hum ki pan hi le ka he pon bang boina ne hi le ka he poi bang sol na tum hi le ka he poi ai lo le number 4 ne hem bu cha hem ai lo le kam na thei bol hem ai lo le ge hem bang hem le ka he poi lung se tak chan apog hi ti wang chu ka he dung se tak chan chi hi ai su apigin na ai lak dok ping ka ti gol ka ti ze ka ti thei ta lo ti thei ta lo ki abak ka sak dan chu ka khut ki ching ni ngai ka ti bul thong se su yin ka ki cha ta dan je tung thu hin ka ngai dan ti lo hi a ka gen khil kha le pathian du ni ma hin ai ngai ta ka khut hi alu chunga patin kala tha thei ta potin ka ngam te ta ka ti bul a thong pen ka dip a chak pan ta lalpa lung se tak chan agi lo na hem asol na hem apok gi lung se tak chan ei koi kang pe ka ti gol ka zo ke je ti gol hun chu ji lai hun chu pathian zalo chun ka sol la te hole ka hun se sau tam ta theng thok tak sa la thagawin hun ping thak bolin ka ke hi ta yan gol chun ki hun ambitious pan ta thagaw thil pe te le hun doi pan ta hi je ka chun ei le thei kham kham su pi ting na lam chu ti mano ta hi ji gol chun kalung gela chun bang di dana thu chan ka pau chak na ji te kul feeling le ke nei khali te kul din mun ti ko khalo bang ti ka hi di ot ka hat chang ka thang to ma ka pau chak na ka zo god wan ka zo thei te hin pu ala ji pha da chun ke hi kalung ta chek chek ka be sing pu so lam pa ka ti bang ka thu le vocabulary ka lo words dang ta lo pat ka pau chak le ding thu cheng dang tum be ta mo extend ang ti ka lo kalung na be said amen ka ti ka hu kala ale kamit ka haga unau pa ka ti bang ti le hem ka ti ei ho ta lo ale kaloi ho hi le boi pi ma aning lam so pau chap pi lo akeng malis la akeng tu ka pau sap loi tu ka pau sap loi le ma le boi ke le ka thang tom ta lal pa lum se tak sa ai ngai da ka gin na tom ta loi ti gol kho ka chun ka lau hi ka lau na chu bang chik le hi ji pa dam na ding na chu ka pau chap ye la mo ka pi lo kum khat vel hung ting ta mo in le pot khalo kai chu counseling center living word center so jing kai pa illa ma ka pi lo ka ji ka cha te chu ma chu si na hung ding gol dung chi bung pi ngai ki ba man thiam mo je tu gol chun kalung thim chu hung lau ta ji pa dam na ding chu ka pau chap nge le in la ma ka chanu ka chapa ilai chu cha ka sa chen ka nei nai tu ka chok dam mo chi thei ding mo ta koi ki ka lau ko ma je tu gol lau na chu ka chungin a hung tung phut yenga ka hat changa thaka lal pa lung se takin ei ngai da ka gin na tom nanga ding ka hin na pe phal ding hung sa lal pa ei ngai da mi ti ke ma personal prayer ka nei jawa alu chunga ka khut ngam pi da lal pa ei ngai da mi tu ni hun ka so pi pa hi mung hi a boi na ka he pu ki thabo gi na to mem so le na to mem kham the na su poi hem se tak cha nangin sudamin koi kang na nang man koi chomin la hin na lampi kui lu thang dingin nang man lampi se again
cái cấp bảo lal Jesus Christ mình cái tuần hi amen cái hai ta thang sát ta cái dấu ta cái dấu à hin mo bằng cái ta mà cái lối ta hin pursuable zimo adong zimo counselable zimo cái hậu tuần du cái mi dấu nu mày chấp bằng cái áo mà cái làm cái hi cái Bible MD cái Paul ama hin mung cái lal cái huk đam pa hi Jesus cái lal cái huk đam pa hi tin sang ina cái là nom cái lâu gì lal huk đam pa ati thấy Jesus mình mong pan đọc hi ama cái sắp mai atil phone vel hung nok in se nok cái link se ama cái sắp đó đàn su kaloi nu ai lo le kaloi pa te ho jong seeking chu ka gen se ka pau chap pi ngai tu vel soval ka pau chap pi ko aki china chu ke kanu se nu chun ahung kan do go ama hi bang matang hi lo number 4 ho le khat de vel pau se ko le number 4 ji ka boy back set good cha le ba hi back set lo a hi lo le khat de vel le bang ti de he loi le gol laga hi mi ki del no le ka pang se hilale a boy na pen tak su bang madang hilab ama hi setan ading he alung chang hi la pedok ta da na second setan ading alung chang setan worshipper chu la pang hi da na ta ong dan chu setan worship la bol pa thabok khat azui khat chu umi di da na hi ta je ga thun kei cheng ga ya ka ki khale hi lo chu alu chunga ka khut ka ngam mai ama dam na ka pau chap pi ga law na ai kun sak la ka ge nom pen tak chumo je pa chu ama setan ho le chu ka gen chu pi lo pi ka ge nom pen tak khang lai te hi mo setan in ma chak ding na ding tam ta pi drugs te ta na nun no mobile multimedia ta pi amang cha pi ta ki ka ge nom joy je ga su tu ni ki chit the ki je pa chu ka prayer answer ma sa pen chu le a prayer katimai le prayer pathin ni answer pen is significant ta cha lang de win e don ma sa pen ka wa ki he ke na ka ma cha hi first interaction hin ka na ko sa ngai do ama hi lung se tak cha lalpa apu na ka koi so bin ka lalpan ka do ka pa na e don hu golen ka ngai to ka je ni kho ma ka na ding ka pui ka da lu pal ke gol ki hilale ka ministry par ke gol ka hi bang pathin ka pa na e don to pina lalpa tang la bagai tu ti mu nau tho ji ti gol chapang mel hoi tak mai ho setan su se thei ta hi tu ni ho hin setan su hungin tin setan hungin tin hungin kanao ka boy hi lo le thang boy hi lo le lal boy lo le Jeffrey hem hu ko lo mai ahung ma cha ding te multimedia or khowel nok thna ai lo le information technology ho na sale mang thin lai ala la gari la bike hoi tak ta le mang chamai tin lunga hoi tak le ai lo ging lo tu delhi ku chu ai lo le lunga hoi tak le mu khala mole kol lunga mel hoi tak ai yu te su ki hoi lo hi và lal sai lo thu gen le mi zo lunga to chol pet tu da sap lunga sing ti ta ti se ka mole ai ma wa ai lung thiep set sak te ai yu nam la ka thun nu mei hoi le ka mu bek ki gen pat na thui lo setan hin chu mo I weakness a hema ma yin je weakness mang chan ai thiam ku phai jin se hi gen ta talent pathin ki spiritual gift ka dot pen ka ji ka ta na ka ba yan chung ka lung se ta chan ai la ngai tu ki mai ta ba ki gen ding le za cha dum ka sai pau sap dan le ka la thiem lo la pau sap thiem lo hi la le mo khang lai te ho la he lo kalin la lung thimin lal pa hol na chang la nei nge pathin thaka ben pau sap dan ding hi ti le ka gen nom la hi jita ka patun le pathin pil pi ka ti nom la hi tu ni ta ko na ting lo pom he na mong tak mai le so la pu ding lai pathin he pi na za la dam na lam pia kal ki son ti ta ke ya padin pathin thu ka din pi hong in ka din pi ke ho VCF Krista ko una ko so pi ke ho cha si to i tin ko mi ki pol ko na ka ye chana tun kha bi panchayat tan ka again khet again balte ho zo si pathin ni ngai dam hen na again kha tom cha am le to go adi kan pathin mal so amen